Good morning, good morning. Feeding time na naman tayo guys. Feeding na naman ng goldfish. Wow. Naghabulan na sila. Yan na nag-feeding guys. Naghabulan yan sila. Ipitin na yung tiyan ng babae para maglabas yung itlog. At the same time magtapon din siya ng white cell para maging filter yung itlog. Yan. Dami itlog mga boss. Ganyan lang yan sila guys. Every 4:30 part 35 umpisa na yan sila. Pagkatapos yun sila maghabulan, dapat tanggalin na agad kasi kainin nila yung itlog nila, kaya dapat abangan. Thank you guys for watching.